स्वित्यन गृह्णन्तु प्रतिष्ठितमस्तु या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटे पद्मपत्रायताक्षी गम्भीरावर्तनाभिस्तनभरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रैर्मणिगणखचितैः स्थापिता हेमकुम्भैः नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतगृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ताम् लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गदामेश्वरीम् दाधीभूत समस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुराम् श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्र गङ्गाधराम् त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम् सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना भव सर्वदा वराङ्कुशौपाशमभेदिमुद्रां करैर्वहन्तीं कमलासनस्थां बालार्ककोटिप्रतिभां त्रिनेत्रां भजेऽहमाद्यां जगदीश्वरीं ताम् श्रीर्वर्चस्यमायुष्यमारोग्यमाविधान् शोभमानं महीयते धान्यं धनं वशं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः मंगलानि भवन्तु समस्त सन्मंगलानि भवन्तु।